ga so do dinga hlen tum ti hi tu jing ka jong chun devotion message a tu ni jing ka sei ding hu hi kanaji mi hem khat hi pathienin ei hlen nau pa hi I pidinga ei hlen ham ti hello hi mi tam pia kim jin ei kil hen lo na pa hi phate chai het theilo ting le ga so ding ki ti pa hi gel kho lo in na jin ei kil hen do le hai ta ta ti ta banga machal na le helin kho ta bang hin kho khana hin ji pau hi gel kho na chun tu jing ka hin ga so ro dinga hlen tum hi phát trong khát sungai ki holim di wa kain gel in ga so do dinga hlen tum tina a hi te ka khat ka ga la nom chu Manchester United 10 Mei tarik ko kumsang ni le som le thum ni khuwa a coach pau khel ding ti chul Alex Ferguson ate thim pha na ma khel dinga chu David Moses siana hlen do we kumgu ma ding in July tarik khat kumsang ni le som le thum ma pat chun pan mun na pan sa un Jersey te to kichip now masapen ta chun banner lane ta khana ta pe un the chosen one akil heng do pa tina banner lane ta khana ta pe hichi the chosen one kiti akil heng do mizo sila adinga akil heng do pen pa hi wang se ta chun hichi kum hin EPT am ke hetalu helin Manchester United te hi han mo jenguna hi le azona chun kumgu madinga kil heng do pa chu kum khat jong thing lo lain akum kit April som ni le ni kum sang ni le som le li ni kho chun apan mon na hai sa ta vine hichi masang March tarik som ni le ko kum sang ni le som le li ni kho chun Aston Villa te to kichip pe do hin a fan te chun wan leng neu khat hi pound zaget le som li manin higher ballun akiche pat diku no hin minute nga sung playground hin vel saun ipia ball wa mitile hichi a benel chum khat ahin ta do ki do wa wrong one Moses out ti khadi akil hem khel pa Moses chitan potan ti na thu cheng khadi minute nga sungin playground chunga chuna hin len saun kaga sei do nom chui pia mitile ama hi akil heng do pa the chosen one Moses chohin hinla ga aso do theilo hel pha na chu wrong one Moses out ti khat ata pi ki do hin kho thu sim pa hi tu yin kai pan sat na di wa ka gel thu pi pen khat choi hi aje chu akil heng do kiti hi mi tam pila a chu atum be khanai hi kilheng do ji hin akilhen do lo na umahin I pidinga kilheng do ham ti hi ga su do dinga kilheng do hin hichi pa yong chu ga su do dinga kilheng do hin ga aso theilo phat chun akilhen lo na talovin kumgu ma de kilheng do pa chu kum khat yong thing lovin na hai ta ne hije chun tu ni jingka hin lung thim tai gel di wa ka dei chu koi ham ei leng do pau hi he na I piding ai ki leng do ham ti he na ei ki leng do lo na pen ta pa hi ga su do ding he hi ti phate cha he na machal pi the ding hi thu pi pen ta ka gel khat choi hi je chu na ma sa pen ta in I piding a koi ham ei leng do wa ti sei lew han ka dei a chom lam ta sei ding chun Christian ho ei leng do hi Jesu Christa pathi na hi ti chu Hesu ke chon set thi na a tun sot da mun jun ta ding sa hi Jesu Christian cross chunga ei hlat do wa
ipe diu chon set man zo sia pi a athisana e lat dawe alat do zo se hi ibon chawal hen tum hen do hi win e ki hen do hi khat chang chi hi to ding thip na het na chi na e pe win ade sen ni bol di wa de thu pi pen ta hi ta san lo lai ho i se pe wa hi chi gospel ki pa na thu pa hi mi dang hil son di hi Christian khat zo se bol te ding ai hi Bible ai mu thil thu pi pen ta khat chu hi hi je chun tu ni khoin koi ham ei leng do pau hi phat chai he do ngai aden KCC mun pia ho loi hi abang kon khat loi chun ho lam kai ho ilam kai len ho puti lun kimam alo la koi ham khat chun ei hen do tabanga gel loi yong yu mai the yoi hin la ei leng do pau hi mi he ma hi pon ei leng do pau hin cross a thia tho do a hi chin bol diu he ta sei pa hi pathin zo pakai jesu christa zo he hi ti pa hi kiche ta hi het thei te ngu chule EPI ki theng do han I bo EP bol sa de ti ham ti ho hi aba na he thei bai thet dinga chu kata sanei ye chun tunin akai khom zo se jong hin lung thim tai gel diu hi koi ham ei theng do pau hi kiche ta het angai ti hi ka se be nom khat chwe hi ani chan na I bola ei hen do ham ei hen do le azi khat chu te ding hi ti hi he vin ei hen do lo now azi pen ta hi ga isu diu ti pa he ga su ding ki ti pa hin zo wa David Moses thu sim ka sei ta banga chu aga su ding a ki heng do pa chu aga isu thei lo te mu chu le pathian min mua jong mi he mit mua jong idi lo hi ti cho ki he do the ne tu chung COVID-19 hung do de hin ila sam naw jong ilhin lel naw jong tampi hung ki ha lam de set to bangin kilangin ka he aje chu ga so dinga ki heng do mi tampi hi hoi lang ge ham ki hello jong idim se non ila wa hin ingai tu a hi le pathian nei ko naw ei leng do pau lung de hi di nam ki ho ta bang jong hi gel dinga ngai ta khat chu no hung kilam doi ga so dinga ei ki heng do pa hi aga ai so thei nam ti hi khat chang chi jong ki do dingin kilangin ka gel ne aje chu thunop teng le ga so ding thu da teng le thim be ding ti a he ki hengu hi din ka ta san pon ni sa so jong le ni sa sa jong le go jong le ipui pa te vin thing lang lo bol la ya go le dai yo se tho wa ni sat ni jong go ju ni jong lo kun tang lo he la kun ta bang hin khu ai pathenin ana tong da ai hen do na wa hi nup ni da ni ki pa ni ka ni I tabang ni khu hi jong la hin I vai kun hi tang lo hi la vai kun diu hi lom di ham ti hi ikil hen lo naw azi gai su do theina di wa ngai cha kha thidin kata sani nei achai na le thum chan nai se diu chu ti iga do diu ham inzowa bible sim naw John bung som lenga chang khana ko na isu sim pe ai le ki che tai se pe chu pakai ji sun aga lo ho loi hi pathienin kapana malngim ji ti ho he se chule achai na pe nai sim do bung som chang som la gup lai chu ni pe se yam til ha gai ga di ti ha de ye ha gai ga the na di wa hi khat chang che pan khom angai ti ho ikingai lu lu wa man ka thu pe na nit nu le ka sei vi na hi di hi ati a thu pe chu khat le khat na ki ngai lu di khat la khat na pan khom di we aje chu lo lo ta bangin ki gel ta hen lang le khat chang se na lo a ha ga the lo ding ja chu mi tampi hi pathe ni nei ko khom wa hi chang tampi ho loi ki thu khom wa ma hei khom tabang lo ma khat jong khoma tong khoma hin khomang ta banga hui pan khom teng le ha ga hung ga do thei ding in se
hi chi iga do theina di wa hi akilhem do ho loi to alhem do pa ta chun phat ke cha hin kho man khom ding hin sein ma na sei na chu ke ma lem pi bui ka hin na ho ba na hi ve aba chu api gui to chun ki su mat theilo teng chun agop ji tai aki su mana hin na cha kila lai se chun aha ga jinge ti pa hi pate cha e hi loi i ha ga theina di wa hin na pa hi ap leng pi guya jo kila angain a leng pi gui to chun ki job jing angain a hung ga do zo se yong chu aba a ga yong chu leng pi guya ko na hung ki pe son ga leng pi gui ga chu hidingai e ho ga hidingai pon aje chu hin na kila anau chu leng pi gui hi ji a hi cha ko na ga do zo se chu leng pi gui ga chu hidingai hi ti hi akilang the ne tu ni khon ila over hin mun pi ai mu hi zin thu le la zo se hi mun pi a mi ho na kila ajiu he tam zo hi tu ra chan pul gam ka ya hopi bol na wa chun thu sei se nin kan na chin ken ka sei ko pen ta chu thu le la na kila ti ngu chu le mun danga ko na ne le cha ki hol hi un na bul piu mun pi a kon chu ne le cha kila ti hi ha ta in ka sei ji aje chu pathen thu yong hi hil dan zat chom che ne yun e ho gel lo pe be a hil yong hi atamin adin chom khana ho bung tam pi boi na chu unique id aadhar card ho tabang chu e ho hil pa chu hilo hil chom khat an kine na chom khat an kila na chom khat an nei je chun an la an ho chu na chom be an hilun ai le ki to thei be ho bung sunga pola la jengin hi chi tabang din muna hi e hon pathen ko ma hi leng pi gui ya ko na chu ila adiu ila son pau hi ho bung dang ho loi pi son kit diu ho bung e ho to ki zok mat ho bung ho jong chun mun dang ha pathen thu ne le bu ne le me ne le hilowa ki wa na ne hilowa abul pi muna hi ki wa na phata anei thei teng u chule i hil danu le ingai tu danu hung ki bangai chi hoi thei di hi ti hi ki che ta ne ki mudo thei ne hi je chun i bolai ki leng ham ko ham e leng pau lung de chi pi ham ti hi het teng u chule aman chang som le bu mai se pi chu ha ga na ga thei na di wa ati chule aga do cheng se apuna apung do cheng se yong chu a hlowa atina lai hlo na lai ding hi det na lai ding hi chu teng chule pathin kapa ko mana thum zo seu chu pathin chun na bol pi kapa na bol pi di hi ati he je chun e ho hin khopum pi a hi e ko do pau e lhem do pau chu ni ki zo ma no wa alung dei chu i bol wa apun teng chule apung ho jong chul ho wa hitabang hin khom na kit lung khat na le ki ngai lu na chun pathin ko mai taw na ho zo se jong hi san lawa sa lawa hi pa hi tu ni jing kai ki hil na di wa ka ge la hi je chun khat chang che hin atha ben e ki ko lo naw e ki len tum naw hi gel da utin amun pi nga ai lo le Imphal Christian Church KCC sinod hian lang assembly yong le adang danga na tong ho keu se hilowin mun pi nga i hi je uchun e ho e ki len do naw hi azat chum de ti pa hi gel do utin e ki len do na wa hi ga su da e ki len do hin i ga thei che hinam ti hi khat chang che ki kholu hi te i ga thei na di win e len do pau to ki zok man hitin e len do pau lum dei bo lu hitin khat chang che hi pon tho tan ki to tan lum khat tan pang khom lew hen i taw naw zo se jong pathin in e san pe jing diu hi ti hi phat chom chakhat sunga pathin thuai ga kheulim naw hin tin iman cha net ho hoi lo je chun ka la in atan to i to min ki he thi mu hitin i sei thei suna chu hi chang thui tan te pathin in phai se do ma heong le phat thei bu pi hen ka ki pa